ये हूँ बड़ पुओ ये बांगुरु ये ढंगा ये ढंगा दयाकोरी आम चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जिते पारे से घूरे देवे शेयर टा अधिका कले आम खुशी हो खुशी भी हबू आम भी आगू वीडियो करिया लगी मन बड़े वीडियो गुड़ा भी करूँ आलोचना करिया आम गाँ आम गाँ कृष्णपुर आम गाँ रो 14टा वार्ड 14टा वार्ड रु आपण मैंने देखुए सब टीवी देखुं खाली कहते ये सरकार भल सी सरकार खराब प्रकृतर भल कौन खराब कौन आम साई विषय कहूँ विश्वास करेनि साई आमर 95 घर 95 घर आमर भोटर होती 380 जन अच्छा नन भोटर अच्छा छोट छुआ गुड़ाक अच्छा ये एमती हो 450 कि 470 भाया लोक अच्छा टोटाल भोटर होती 380 ताठू गोटे भी अधिका हे एति जन आम साईर है भी आम साइर 95 घर प्रत्येक घर बर्तमान ग्रुप देखिए सी ग्रुप लोन प्रति घर मिनिमम ना 4 लाख टका मिनिमम ना मैक्सिमम को मैक्सिमम अच्छी किए होम लोन कर जॉब कर बड़ बड़ लोन आनिक तार कौन करमती हिसाब कले आम साईर लोन से दिन आम हिसाब करूँ 6 कोटी केते लाख टका गोटे साईर लोन अच्छी सरकार आम कौन हाँ 6 कोटी केते लक्ष अच्छी गोटे हिसाब करूँ आम साईर लोन अच्छी सरकार आम कौन आम लोन नहीं भी सब करूँ कौन केवल लोन नहीं खाइया खाइया पिंधापी चिकेन मटन नहीं केवल खाइया पिंधापी आम लोन दरकार देखा ना जात्रा देखा कहीं हम बर्तमान चाउल किनला बेलू केते टका 35 टका चाउल 35 टका 40 टका तौक चाउल ना आलूटे किनला बेलू 30 टका 35 टका बर्तमान मु कहूना ये सरकार थिला भल थिला कि से सरकार थिला खराब थिला ये जो 6 कोटी लोन है विजेडी सरकार समय रही बर्तमान विजेडी सरकार अच्छे एम कौन कर आमरी टंका को नहीं ये रंग मारे सी कले सी कौन कले ना खाली तैयारी कले सब हाँ खाली ये बिल्डिंग तैयार से प्रकृतर आपण मैंने के बुझीचंद कि गोटे गाँ को कि गोटे परिवार को कौन दरकार हो ये चाउल 10 किलो 5 किलो चाउल आम पेट पूरी जीवन कि जो आप खाली खाली घर घर खाली करदे आम संस्था चली जीवन आमको दरकार कौन रोजगार जदि बीजेपी सरकार किसी करिया लगी चाहती आम रोजगार दे दो रोजगार केतला कंपनी आई केते कंपनी ये आसुची केते आम खाली शुणुचु ये हमरा कंपनी है आम छुआ केतला लगी भर्ती होती आम घर पाखर कंपनी आम साइड आम घर भी आम कंपनी लेबर भी काट दे बाहर कर तुम यहाँ कल से कल लेबर भी रखुना ठीक से ये कौन चाकरी देवे आमको कंपनी है कंपनी हो चाकरी कहीं कहीं कंपनी है देखुना आज आसी दिन 10टा है कंपनी होती देख ये सब कूड़ी कहना ये कूड़ी कहना कूड़ी डिसेम्बर जानुरी प्रबल हुए ये फेब्रुआरी मसर ये जो कूड़ीटा हो दिन 10टा है कूड़ी कूड़ी कहना ये सब धुआं केवल धुआं विषाक्त धुआं ये घर पाखर है कि आम घर पाखे तू निजे देखु कि रोजगार आम कार मिलना आज पर्यटन कार मिलना आम सरकार एमती कौन व्यवस्था करूँ जमी आम रोजगार मिले मुझे गोटे देखा आम पड़ियाटा गोटे देखा यहाँ हूँ आम खेल पड़िया थिला बर्तमान गोटे नई जोड़ी देखो ये पड़ियाटा को पूरा हाणिकी चारिपटू या माटी नहीं रास्ता मिडिल पड़िया मझीर ये गोटे रास्ता आम देख रास्ता कर पटे देखलु यही साइडटा हूँ आम से जो ताल गछ ही देखा ये निहाती आहरी 50 मीटर दूर है ताल गछ से रही आमर कौन रास्ता सहीटा हूँ गवर्नमेंट जगह रही जदि रास्ताटा आम जब पाखे पाखे देकी भी जब नहीं जाई था पूरा पाखे पाखे देकी दरकार पड़े से पाख जब कले भी से पाखापाखि खोल था आम पड़ियाटा ठीक रही पाठ ना पड़ियाटा छुआ खेलुले ये गोबर खसी ताड़ी लोक चलुं पूरा कौन मान कौन न हो कम सब सबू पर भी ये सरकार को आम कौन क्या दोष 20 एकर जगह टोटाल पड़ियाटा हूँ 20 एकर 20 एकर चारिपटू एमती भाव में खोलिकी कर हाँ 8-10 एकर अच्छे 10 एकर भाया घेरीगले घेरी भी जाइए प्रत्येक घर निहाती किए 2 डिसमिल किए 3 डिसमिल किए 5 डिसमिल एगुड़ा घेरते आम कैमेरामैन बांगुर धरती 10 डिसमिल घेरते
ମାଣେ ଉପରେ ମାଣେ ଘର ଆଉ ହଁ ପଦାର ଘର ଥାଏ ତା ଘରଟା ଅଛି ଭିତରକୁ ସେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଉପରକୁ ସିଏ ନିଜେ କହିବ କଣ ପାଖରୁ ସତରା ହଁ ସିଏ ନିଜେ କହିବ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ସବୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସେ ଘେରିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କମ ସେ କମ ସେ ଘେରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଅଲଗା କିଛି କରି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ଘେରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଘେରୁଛି ବି ତାର ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘେରିଛନ୍ତି ଘେରିକି ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସ୍କୁଲ ଏଇ ଆଗରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଟର ପିଲା ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଦିଟା କିଏ ଖାଇଦେଲା କିଏ ଇଏ ଖାଉ ଆଉ ଗଛରୁ ତ କମ ସେ କମ ଅମ୍ଳଜାନ ତ ଆସିପାରୁଛି ଫଳ ତ ପିଲା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଯିଏ ଘେରିଛି ସେ ଯାହା ଭଲ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ନଈ ଯୋଡ଼ି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆମର 3ଟା ସାହି ନିର୍ଭର କରୁଛି 3ଟା ସାହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ମିନିମମଟା ହେଉଛି 50ରୁ 60 ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି 3ଟା ସାହିର 200 ପିଲା ଆମର ଏଠି ୟା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ମିନିମମଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଆହୁରି ଅଛି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ହେଇପାରୁନି ପଇସା ଆସିଲାଣି ଟଙ୍କା ତାର 3 ଥର ସାଂସନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଥର ସାଂସନ ହେଲା କେତେ କହିଲେ 9,90,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଖାତା କଲମ ରହିଗଲା ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କହୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି ଏଇଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖେଇବି ପଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହଉ ମୋହନ ବାବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ସେମାନେ ଖେଳର କ୍ରିକେଟ ହଉ କିମ୍ବା କବାଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ହକି ହଉ ଆମର ତ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ରଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ରଖିବା ଦରକାର ରଖିଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ କିଛି ହେଇପାରିବ କି ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏବେକା ଛୁଆ ସେଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା କହିବୁନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୟସ ବୋଧେ 13 କି 14 ବର୍ଷ ହେବ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିକି ପର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତାର ହଁ 4ଟା 7ଟା ହେଲାଣି ପର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ମତେ ଦେଖିଦେଇକି ପୁରା ଚମିକି ପଡ଼ିଲା ଚମିକି ପଡ଼ି କାଟିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ବସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଦେନି ମୋବାଇଲ ନା କକା ଦେବିନି କକା ଡାକେ ମୋତେ ମୁଁ ତା ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଦେଖୁଥିଲା ମତେ ଦେଖିଦେଇକି କାଟିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଇସବୁ କ'ଣ କିଏ ଧନ୍ଦା ନା କକା ଏଇ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି ଇଏ ଖେଳୁଛି ସେ ଖେଳୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୋତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧେ ଦୁଇଟା ପଟେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖେଳ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ପିଲା ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ବାଗୁଡ଼ି ଆମ ଖେଳ କାହିଁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଖେଳିବା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳିବା ଆମ ଖେଳ ଅଛି ନା ଏବେ ମୋବାଇଲର ଫ୍ରି ଫାୟାର ମୋବାଇଲର ଗୁଳି ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଏତେ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲେଣି ଏବେକା ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଲା ପାଖରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉ କ'ଣ PUBG ଖେଳିଲା ପାଖରୁ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବୁ ଆମେ ଛୁରୀ ଧରିବୁ ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି 12-13 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଦ କୋଉଠି ପିଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବିଷୟର ଆମେ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ମଦ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କେମିତି ମିଳୁଛି କାହିଁକି ମିଳୁଛି ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଦୋକାନକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେଉନି ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ହଉ ଆଉ ରହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗି ଚାହୁଁନୁ ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଆଉ ଦୟାକରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।